Maayong adlaw mga kabons, ania na usab kita sa lain na usab nga kasaysayan, samtang nag-slice ko diri og kasili mga kabons, kay ako kini siyang lutoon sa among sudan sa panihapon. Nagpahubas pa ko aning hiniwa na nga mga kasili, ipahubsan nako siya sa kaugalingon yang tubig, gisagulan ako og suka, o gimikos-mikos kini nako mga kabons, kitan-aw kung naluto na ba, o gibutangan ra usab nato kini og tanglad. Ug di pa kayo siya tantong lata mga kabons, gilunuran na nato ni siya og mga lamas. Pag human natog lunod sa mga lamas, butangan sa nato siya og paminta nga powder para padugang kini sa lasa sa atong luto nga sudan. Ug samtang human natag butang sa atong lamas ug mga panakot nga uban pang mga pampalasa, gilunuran usab nato og gata. Kay kini mo ay request sa katong mga followers nato nga ni comment nga magluto kuno tag ginataan nga kasili ug gimikos-mikos nato. Ug ako kini tuod mga kabons nga medyo gidaghanan ang gata kay para lami kayo ang atong kaon mga kabons, ug naapoy sili nga atong gi-slice nga sili nga kulikot para kini manggong daghan og sabaw nga gata mga kabons. Mao ni makapagana kay ug ato po ning pahubsan og maayo, wala na pud tay mahigop nga unsay lasa sa kasiling ginataan. So ato na kining hinay-hinayag kaon kay luto naman, birada na ta. Wa na tay pangagdahay diha. O panihapon to ta sa tanan akong followers ug daghang salamat sa iyong pagtanaw.